Wallahi ni be mu yetanto ni baramso mugo ka nono mugo anu ka sukoro di baramso mugo ka nono mugo awo ni mboto de koroboro butiki ni nata koroboro butiki awo abe soroy ta la jeke o kuma nan fene metala an to mama koroboro ban so to mo basite e mo be baramso sukoro nono mugo de la abe soro abe ayi aw kana siga baramuso sukaro n'a nɔnɔmugu bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ wa o tɛ balina ko ye bari baramuso ka haju fɔlɔ tɛ ka tobiliko nɔgɔya bɛɛ ma wa sigida kɔrɔbɔrɔ butigiw suraka butigiw ladala butigiw bɛɛ lajɛlen ka fara baramuso butigi n'a suguw kan aw bɛ baramuso ka nɔnɔmugu n'a ka sukaro sanuman in sɔrɔ yen sɔngɔ damatɛmɛ diya fana la baramuso i ta i ka kow ye Let's go! ayiwa an balima cɛ muso denmisɛnnin mabakɔrɔ aw minnu sigilen ka jabaranin kɔrɔ nin wagati na k'aw ka émission man di aw ka émission dumanba ye n'o ye Kante ka ko ye an b'aw fo aw sigiyɔrɔ la ko aw ni ɲama bi tagama kɔnɔna la an munumunu na an ka sugu jara bi ani artiste bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a dogolen tɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ale ye artiste ye n'a bɔra surtout musolakaw n'ale kɔni kan bɔra ka ban hali n'a sɔrɔ i muso bɛ ka jaba tigɛ fɔlɔ a b'a kun ni degun fɔlɔ k'a fɔ ko kɔkɛ n kɔnɔ fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye ale ka dɔnkiliw a ka di ne yɛrɛ bɛ to ka caman da la nga bo nga jan den ɲuman ni nampe nana nfa ay ni ce Kante ça va tanate bashi fusti or bashi fuita la be ala tanu alhamdulillah ere do kori bashi tila me ala tanu ko sebe ay wele yanga kene kono o jaranya yanga jabi inana nga jabi la me jaranya boyana c'est parfaitement normal ala ki sara allez bɛɛ ko nampe Sadio ne ko filaniw ka Sadio o tuma Sadio an kɔni b'a dɔn Sadio kɔni o ye filaniw kɔ ye mais nampe Sadio n t'a dɔn nampe de ye tɔgɔ ye wa Sadio ye nin jamu ye wa an kɔni tɛ tɔgɔ ni jamu in kɔni dɔn ne yɛrɛ kɔni bɛ nampe Sadio ni dɔn ok donc nampe Sadio Traoré ne fa de tɔgɔ Sadio komi ne mamuso a ka wolo bɛɛ kɛra filani de donc ne fa de kɛra lagare ye donc ale kɛra filaniw ka Sadio ye donc ale denw bɛɛ ka papier kan a y'a tɔgɔ da denw bɛɛ kan nampe Sadio Maba Sadio Malado Sadio donc tu vois donc nampe Sadio nana ten ne d'accord voilà mais nampe nam mais o ne bɛ fɛ ka min dɔn sisan c'est à dire que dɔnkili nampe e bɛ gamu dɔw bɔ dɔnkili la n kɔni b'a mɛn mɔgɔw b'a fɔ ko dɔw bɛ u b'i kalan dɔnkili la u b'i dege comment dire i b'i to dɔnkili la k'i kan niveau changer cogo min ko mɔgɔw bɛ mɔgɔ dege a la mais e ta jɔn de ye e ta source d'e ma de bon janni n k'o fɔ fɔlɔ komi i ye question min posé n kun n y'o jaabi an bɛ baro sigi ni Ala tɔgɔ barikama ye donc ni n ye Ala fo n bɛ sali kɛ rasulu kan sallallahu alayhi wa sallam kisi ni nɛɛma b'a ye k'an ka téléspectateurs fo n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi i b'a fɔ i sababu ɲuman i sera ko la cogo cogo n'i ma mɔgɔ sɔrɔ min b'a sigi k'i lajɛ i laban i b'a dabila pewu donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo nampe ka dɔnkili komi ŋarakɔrɔbaw b'a fɔ cogo min na ko turu jiri bɛ yen falen jiri bɛ yen yɔrɔ yiri dɔ bɛ Ala b'o falen a yɛrɛ ma ji tɛ k'a kɔrɔ fosi tɛ k'a kɔrɔ samiya bɛ na k'a to yen tilema bɛ na a tɛ sa ne ye falen jiri de parce que ne bɔra a la fa yan fan ani ba yan fan ne fa ma fosi kɛ Mali kɔnɔ ni musique tɛ a y'a daminɛ Super Biton na Segu ka na Sosi Star la Kayi n'i ko ko Sadio dɔrɔn o musicien ba tɛ Mali kɔnɔ Karijigɛ Layiko o tun y'a da ka wuliteri ye min t'a dɔn donc ne bɔra o la fa yan fan n bɔra n ba la jeliw la ba yan fan ne ba ye dɔnkili da Mali télévision na nka o y'a sɔrɔ caman ka dɔgɔ groupe dɔ tun bɛ kɛ yen ko groupe Balimaya voilà donc olu
groupe, je peux dire groupe fila de tun bɛ ambiance tun bɛ Bamako, groupe balimaya tun bɛ Kayi. Donc elles étaient vraiment célèbres. I kɛra tɔgɔtigi i donna Kayi ni ne jɛnba ma ɲɔgɔn ye a sigi tɛ n b'a fɔ k'a tɛ diya i la sa mais dɔw b'a jɛ Ala ye Kayi minɛ k'a d'a ma bɛɛ n'i sigiyɔrɔ don donc ne bɔra o la ba yan fa donc tu vois n m'an fa dɔn donc n'a mɔna n ba de bolo a ye jeliya de kɛ bon Kayi k'a na balo donc an mɔna o de kɔnɔ donc ne yɛrɛ ye école kɛ ka se fo université la mais n ka passion yɛrɛ tun tɛ dɔnkilida ye mais Ala ye dɔnkilida kɛ ne la naturellement n bɛ se mais n kun ka passion tɛ basket de kun ka di ne ye awɔ parce que ne tun bɛ so yɛrɛ yɛrɛ de la an da bɛna so parce que a fɔra k'i ye munumunu caman k'o kɔnɔ i tun bɛ taa yɔrɔ caman na yɛrɛ voilà donc o de tun ye n ka passion ye sinon n don cogo de filɛ dɔnkili la voilà an wolola kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ wallahi Ala ye dakan bɛɛ nkalontigɛ ma k'i balo bɔ a la denmisɛnninw bɛ ka na muso ni denw bɛ ka na sisan n burannakaw den de fɔ sisan c'est à dire n bɛna filanan ta olu ka mɔgɔw b'a fɔ ko na k'e yɛrɛ y'a kuma fɔ donc i bɛna ka mariage ko i bɛna ok o furubolo ma filanan ko ye Ala ka n'o ko ɲɛnabɔ e b'o mun janfanti dɛ wajurukɛla m'a fɔ don ko yan ko Ala yɛrɛ ko o y'a sɔrɔ tɔgɔ t'e la fosi t'e la fɛn t'e bolo sisan donc e ye fɛn sɔrɔ e b'a k'e b'o janfa wajurukɛla de m'a fɔ ko n'i ma muso ta ko ka se fila ma ko donc n yɛrɛ y'a mɛn wajula n tulo ko e tɛ jate cɛw fɛ kelen filanan ko n'i ma muso fila ta ne m'a fɔ ko ne fa ye naani ne ta ka fila bila non muso ta tɛ baasi ye Ala sariya kɔnɔ n'i ye muso ta i b'i jija n'i ye fɛn fɛn kɛ kelen ye i b'o tɔ kɛ saba ye mais ni mɔgɔ mɔgɔ fana ye muso naani ta e b'i den ka fɛn dɔ kɛ dɔ ye i tɛ fɛn dɔ kɛ dɔ ye dɔ kanu b'i la ka tɛmɛ dɔ kan i ni Ala b'a ɲɛfɔ sini dɛ bon a ka ɲi donc to i ka kelen na n buranna nin kun ye fɛn de poisson d'avril an bɛ ka poisson d'avril de fɔ mɔgɔw ye k'u n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na bon Nape n'an bɔra yen an y'a ye généralement i ka dɔnkili dacogo c'est à dire que n'i bɛ studio kɔnɔ i bɛ cogo min ani n'i bɛ scène sanfɛ o fana ye diamétralement opposé parce que an b'a ye ne yɛrɛ delila ka taa i ka événement caman na surtout Bamari la an b'a ye selinjɔ ninnu ka dɔnkiliw c'est à dire que ni Nape y'a da caman tɛ te di souvent i jɔ dɛ n'i jɔn ye mais i bɛ taa sɔrɔ e de don mais Nape cɛ ayi dɛ non a don ne ko fɔ nin de ka ɲɔgɔn ye ne k'i ɲininka c'est à dire que n b'a ye mɔgɔ caman tɛ se ka nin kɛ quoi i b'a ye artiste caman bɛ yen u bɛ dan u yɛrɛ ka gamu bɛ gamu kelen min kan n'i ko k'u ka taa gamu wɛrɛ kan dɔrɔn u yɛrɛ b'a f'i vis-à-vis n'a baden y'a kuma u b'a fɔ non ko ne tɛ se nin na mais an y'a ye a kɛra mandenke ye o a kɛra jeliya kan ye o c'est à dire que a mana kɛ fɛn o fɛn e b'i adapter à la plus vite que possible mun de nana n'o ye inspiration bɛ bɔ cogo di bon Kante i b'a dɔn diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye Ala ka di de moi je peux n tɛ se k'a fɔ ne ka cɛya tɛ n ka recherche tɛ Ala de y'a di yan dɔrɔn ni Ala dun ye fɛn min di mɔgɔ ma c'est comme e ma ye Kante hali ne y'i jɔ n'i ma kuma n'i ye mɔgɔw lajɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ yɛlɛ a bɛ mɔgɔninfin yɛrɛ de la naturellement Ala ye dɔnkili di ne ma naturellement dɔnkilidala ka dɔgɔ Mali kɔnɔ dɔnkilidalabaw ko ne Nape tɛ se ka min ka dɔnkili da komi a b'a da cogo min na a tɛ yen donc tubabu dɔnkili anglais dɔnkili fo ni ne ma dɔnkili k'a la k'a lamɛn n'o tɛ ni ne k'i ma ko n bɛ mɔgɔ mɔgɔ ka dɔnkili interpréter i da i ka sunɔgɔ n b'a interpréter c'est juste dire aux Maliens un artiste c'est le travail dɔnkilidala bɛ baara ne quand i m'a ye ne tɛ critique mɛn n'o tɛ min bɛ da ne Nape kan o ye wasa kɛ an da bɛna s'a ma ne bɛ baara dɔrɔn de kɛ hali kunu sɔrɔ ne bɔra studio la 4 heures du matin c'est à dire n focuselen bɛ n ka baara de kan n y'a bɔ mɔgɔw y'a apprécié o m'a apprécié o n ye succès sɔrɔ n m'a sɔrɔ o mais je sais que je travaille bien ne bɛ baara min kɛ je le fais à 100% et avec l'amour wallahi ni ne bɛ clipu kɛ ne bɛ wari min don clipu la on sait ça wallahi artiste tɛ Mali kɔnɔ yɛrɛ fɔ tɛ artiste tɛ Mali kɔnɔ min b'a ɲɔgɔn kɛ a tɛ yen mais dommage moi je n'ai jamais eu un prix de meilleur clip au Mali trophée bɛ di diɲɛ don o don dɔnkilidalaw ma Mali kɔnɔ hali ne tɛ invité ka taa kɛnɛ kɔnɔ source mais u b'a fɔ ko diɲɛlatigɛ ko bɛɛ tuma se b'a la Ala bɛ yɔrɔ dɔ datugu
a bɛ yɔrɔ dɔ dayɛlɛ i ye ne tɛ trophée ta mais ni masakɛw wulila u bɛ na Pesajo de wele non o tɛ dɔ ya donc est-ce que o tɛ trophée ne ka trophée bɛ yiri bɛ ka di anw ma fɛn bɛ ka di cɛ i tɛ kana n'an dusu kasi tile ka dɛ sa u ye cɛ wele ka yiri mɔgɔnin kɛ ka sokɔnɔna fa enveloppe d'a kan a ye passé tɛ d'i ma ne ne bɛnna ye fɛ e jigitɔ e ka enveloppe falen bi a don ne ye fo cɛ sabali sa trophée to e ka enveloppe minɛ non c'est vrai enveloppe bɛ so jɔ trophée tɛ so n y'o de fɔ c'est ça donc bɛɛ n'i sɔn cogo don Ala bolo donc n'a ye min kɛ dɔrɔn il faut accepter a tɛ fosi kɛ Ala tɛ fosi kɛ ni kun t'a la voilà donc ayiwa i ka nin kuma in n hakili la aw minnu sigilen kan n'a y'aw ka jabaranin kɔrɔ a ye faamuyali baden sɔrɔ nin na mais an nana ye tuguni na bɛ yen généralement i yɛrɛ da sera a ma critique côté la an b'a ye ni artiste dɔgɔyara dɔɔni sur les réseaux sociaux i bɛ bɔ ka riposter o artiste baden bɛ yen n'a kɛrɛla dɔrɔn i bɛ bɔ ou bien i ka faniw bɛ bɔ c'est à dire o fana b'u ka dusumangoya jira mais an y'a remarquer k'a ye i bɛ dɔgɔya i bɛ nɛni c'est à dire que i tɛ kuma i tɛ réagir c'est à dire anw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ɲininka kuma est ce que ŋunanŋuna b'i la parce que mɔgɔninfin mana dɔgɔya n'a sera degré dɔ ma i bɛ plomb péter quoi mais an y'a ye k'a fɔ c'est à dire que c'est toujours le même lampé quoi c'est vrai ne kɔni min yɛrɛ ɲininka i ye tasaleji de min ka caya wa mun de don Kante adamaden ka fɛn bɛɛ y'i ka éducation de sabali de bɛ se ko bɛɛ la n ko ne ye dɔnkili da Ala kira la Alahu taala y'i ɲɛsin Ala kira ma ka fɛn duuru yira a la k'a ka kelen ta ka bɔ a la a ko k'ale bɛ sabali ta ko parce que ko sabaliba de bɛ diɲɛdenya bɔ Kante ni mɔgɔ sabali la adamadenw hakili tɛ yɔrɔ min na Ala b'i lase ni Ala ye dawula d'i ma ka na i fa e b'i jigin ni Ayisa o la don o don a b'i la yɛlɛn dɔɔni i ma ye dawula ɲuman ye mun ye mɔgɔ min bɛ yɛlɛn dɔɔni dɔɔni mɔgɔw b'a fɔ karisa kɔni a ka baara kɔnɔ ale kɔni a bɛ évoluer a tɛ na pap ka yɛlɛ parce que n'i nana pap ka yɛlɛ dɔrɔn i bɛ bi pap donc ne ka cas bɛ ten n'o de to wallahi ne bɛ invité jamana dɔw la a jamana kɔnɔdenw b'a fɔ ne de n'anpɛ munna e tɛ bɔ Mali la ka n'i sigi yan maliyɛnw t'i fɛ parce que hali n'i taara réseaux sociaux kan ni ne ye publication bila n'i ye commentaire négatif y'a la dɔrɔn maliyɛn don ne ye Mali joueur fasa da kan tɛmɛnen wallahi kan tɛ taa YouTube kan i ka don a commentaire kɔnɔ plus de 200 commentaires Sénégalais b'a fait que je suis sénégalais. Les Maliens, pourquoi vous ne venez pas savourer ce beau clip là? Mais Beni Dakando, à te digna, parce que Nebafo, je me dis, tout ce que moi je peux apporter à mon pays, je le ferai. Mais je n'attends jamais ce que mon pays va me faire. Parce que objectif de Bénin là, n'est qu'un objectif est mouillé, qu'à Mali représenté à l'étranger. Si tu vois que Nebe Fortune Boka de clip là, aujourd'hui moi je suis respecté à l'étranger à travers mes clips. Réalisateur Baoube Sud-Afrique ou Nifé, on a n'est qu'un clip pour Borobe Welelide. Tellement qu'à qualité d'image, Ambé fait mon cas, ils sont étonnés. Mais ça n'a été, ça n'a, Maliens m'a délicat à apprécier, Maliens m'a délicat à apprécier. N'est fait que critique de Beké m'a apprécié. Bon, ala dun ye ne dilan ten déjà kuma tɛ fosi kɛ ne la ayi ne kuma tun bɛ fɛn kɛ ne la wallahi san b'a sɔrɔ ɲɛ dɔnkili dabila a bɛɛ fɔra ma a bɛɛ kɛra mais Ayisa Nampesajo bɛ yan bi ka di ni kunu ye donc o ye duwawu ani barika de ye an b'an bangebagaw fo la adamaden bɛ ko ko la duwawu ɲini i ka barika ɲini Kante i bɛ se ka ne Nampe dan fɛn bɛɛ la mais duwawu ɲini Ala ye ko kelen kɛ ne Nampe n bɛ Ala fo a la a ye sanu di mɔgɔ ma ka wari di mɔgɔ ma ka diyaman di mɔgɔ caman ma ka tɛmɛ ne kan mais Ala t'a nɔgɔya den bɛɛ i k'i ba bolo minɛ ka tawafu kɛ n'a ye alikaba la Masa Rahamani y'o kelen min kɛ n ye o dɔrɔn bɛ n bɔ ne ye n ba bolo minɛ an ye tawafu kɛ ka hiji ɲɔgɔn fɛ donc fosi man di ko bɔ Nampesajo adamaden n'i ye silamɛya dun n'i la ko 150 bɛ yen i b'a bɛɛ to yen sinon n bɛ critique a bɛ digi na n bɛ n da so kɔnɔ tuma dɔw la n tɛ sunɔgɔ parce que denbayatigi de ye n ye kabila de bɛ n na a kana digi ne yɛrɛ la mais ni n somɔgɔw y'a mɛn a b'u tɔɔrɔ ni n kanubagaw y'a mɛn a b'u tɔɔrɔ
mais Zeyna Alaji fana bena riposter dɛ surprise ni dɔ bɛ yen Alaji bɛna i ye nin kelen makuma i ye nin fila makuma i ye nin saba makuma i mana ko kɛ i b'i yɛrɛ ye ne ka sama fu opa Alaji nana an filɛbajɛkulu aw minnu sigilen don k'a n'a ye nin wagati la aw ka jabaranin kɔrɔ Alaji ripostera ni ye kelen fɔ ka fila fɔ ka saba fɔ donc ne Alaji nana saba de don saba fɔ maintenant bi ne bɛ fɛ k'e ɲininka est ce que e bɛ dɔnkili da cogo min a ka ɲi i b'a fɔ balontannaw filɛ n'a caman bɛ kɔrɔ i b'a ye u bɛ kɛ entraîneur ye mais est ce que i bɛ ka denmisɛnninw dilan ou bien ka dɔ dilan kɛrɛfɛ don min na hali n'a y'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ fɛ k'i sen bɔ sa o tigi bɛ se ka ne représenter walasa i ka fanu o kulokɔrɔla toujours o bɛ se ka kɛ sewa i b'a fɔ Nampé Sadio Bou ɲɛkɔrɔ o ambition b'i la. Bon, ambition bien parce que déjà j'ai des projets de studio, non seulement studio, projet B, clip ou projet B. Bon, et bah nous on est tombé dans un pays culture te demain. Non. Voilà, donc sinon jatigi minnu b'an bolo dɔrɔn a ma se an ka se état ma wallahi jatigiw bɛ ne Nampé bolo n'u y'a décidé bi ko Nampé an b'i dɛmɛ u bɛ se ka centre fila jɔ k'a den kelen ma. K'a b'o dɔn. Voilà, donc mais i b'a dɔn dugu bɛ n'a réalité malien jatigi b'a préféré ka na concert kɛnɛ kan ka na million fila d'i ma mais n'i taara i ka projet yira a la k'a fɔ i b'a fɛ ka nin kɛ a t'a kɛ diɲɛ kɔnɔ donc tu vois donc sinon kan tɛ yɛrɛ fɔ tɛ. Ayi. Wallahi dongili dala denmisɛnnin o denmisɛnnin bɛ dongili dala Mali kɔnɔ bi a bɛɛ bɛ ne Nampé ladege awɔ min y'a fɔ o min m'a fɔ o a bɛɛ ka dongili bɛ ne ka dongili de kan style min bɛ vocal la bi ni diɲɛ bɛɛ bɛ ka kɛ ne Nampé de nana n'a ye n bɛ na n'a ye sira min o ni bi tɛ kelen i m'a ye o de y'a to n tɛ sɔn ka kuma parce que n b'o fɔ tuma bɛɛ n ko maliyɛn tɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min b'i yɛrɛ fɔ donc o de y'a to ne tɛ sɔn ka kuma parce que maliyɛn bɛ réalité ye mais u tɛ sɔn réalité ma don o don n ka dongoli kɔnɔ n b'a fɔ n ko fosi m'an to kɔfɛ Mali la parce que maliyɛn bɛ kɔfɛ sen de ta k'a b'a bila ɲɛfɛ sen ɲɛ n'o kɛra jamana kɔnɔ jamana tɛ taa ɲɛ et puis c'est dans tous les domaines Mali kɔnɔ min bɛ s'a ka baara yɛrɛ yɛrɛ la o bɛ bila de côté min tɛ se o de bɛ taa k'a sigi a kun aw ko ko jamana ka taa ɲɛ c'est pas possible. Donc a ko filɛ nin wallahi nin faamuyara mais n'i ye i ka o kuma in ne bɛ se ka min tugu la dɔrɔn an yɛrɛ o ye artiste ka milieu parce que Nampé n'i y'a ye mɔgɔ bɛ lagosi bi mɔgɔ tɛ lagosi yɛrɛ kɔ mɔgɔ tɛ se ka wuli dɔrɔn ka mɔgɔ lagosi ten i artiste ɲɔgɔn dɔ de b'i lagosi ale de b'a fɔ k'a b'i dɔn bon i b'a dɔn ka sɔrɔ a t'i dɔn n bɛ kuma kelen f'i ye o de bɛna lagosi yɔrɔ ye e m'a ye n ye dɔnkili dɔ da n y'a f'i ye bi n y'a kuntigi ye n ko Kante n ko n ye tɔgɔ don a kɔnɔ Kante bɛ se comédie la e y'o fɔ i m'a fɔ a bɛ se mais n tɛ sɔn a ma mais o y'i kunko de ye o bon minnu tɛ sɔn a ma Kante i b'a dɔn ko adamaden ni man di mɔgɔ ye i yɛrɛ bakun ta i k'a d'a ma a t'a fɛ o de y'a to adamaden tugu i kanubaga dɔrɔn de nɔfɛ ne ka force y'o de ne bɛ n kanubaga de fɛ ne Nampé mana concert kɛ bi wallahi ni Bamakɔ k'a ma bɔ mɔgɔ 5 ka bɔ ne taara concert kɛ i b'a fɔ ko non ko Nampé man kɛnɛ parce que n tɛ taa so n ye min préparé mɔgɔ 5 n b'a da u ye fo k'u nimisi wasa wallahi olu tɛ nimisa u ka nali la c'est ça un artiste mais mun y'an sɛgɛn bi dɔnkilidalaw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ mɔgɔw sara réseau kan ka taa neni u ye ne bɔ maliyɛnya la ne nenina Facebook sanfɛ ko ne ye Burkinabé de Kabore awɔ alors que ne mɔkɛ d'origine bɔra Sikaso ka n'i sigi Segu n'i donna Segu n'i ko ko Bana cɛ waliden kɛ Burkinabé awɔ donc u ye ne kɛ Burkinabé mais ne mais sadi n b'a fɛ k'a f'i ye de min y'a kɛ n b'a tigi dɔn mais n y'a ni Ala to parce que diɲɛlatigɛ la Michael Jackson bɛ min a ye jama min bɔ concert la depuis diɲɛ da radio de la ka ɲɔgɔn kɛ ale tun bɛ daji tu b'a minɛ a bɛ min n'o tɛ a tɛ ko komi ko dusu tɛ ne kɔnɔ dɛ n'o tɛ n'a ka di ne ye bɛɛ bɛ video kɛ cogo min na ne bɛ se k'an sigi ni min ye nin dɔrɔn fana bɛ don n ka salon kɔnɔ k'an sigi k'an ka video kɛ k'a bila foyi t'a la mais qu'est-ce que ça va me rapporter foyi a bɛ n rabaisser de dɔrɔn minnu yɛrɛ b'i fɛ u b'a fɔ ah Nampé an jiginni la an tun t'a dɔn k'i bɛ nin yɛrɛ kɛ b'a fɔ donc c'est juste pour dire aux gens adamaden don min na i bɛ se ko la o de y'i sabali don
ni i artiste wele k'a ka taa i ka sumu na artiste dɔ bɛ o bɛ temps ta o y'a sɔrɔ aw kɛlen don k'aw pari aw bɛ wɔsi téléphone bɛ ci a bɛ min a bɛ yan fɛ a bɛ nale fɔlikɛlaw bɛ na kelen kelen fo mɔgɔw bɛ découragé i bɛ na wagati o y'a sɔrɔ bɛɛ da samalen don mais ko n'a fɔra ko nan bɛ yen c'est à dire ko e yɛrɛ de bɛ bɛɛ kɔ ye ko ka tila ka mɔgɔw kɔnɔ a ye n'an ka daminɛ sanni sugu ka ko wallahi o ye tiɲɛ ko cɛ a bɛ cogo di a bɛ fɔ cogo di en français ponctuel mais nan bɛ n'a tila sari ye n'a fɔra ko sari i kan ka to bɛɛ de ka sigi fɔlɔ ka sɔrɔ ka na o mais k'e de bɛ taa bɛɛ ɲɛ mun na parce que ne bɛ taala minnu ka tulonkɛ la olu de ye ne kɛ star ye adamaden ka fɛn bɛɛ base ye ka éducation de je suis catégorique n'i ye ko kɛ ni sérieux t'a la ne tɛ don a la n'i ye ko kɛ ni bonya t'a la ne tɛna pe sen t'a la ne b'a préféré ka san kelen sigi n kana sumu kelen kɛ n kana concert kelen kɛ mais n'a fɔra don o don ko nape bɛ nin concert in na da la kɔni n nafalan b'a la donc ne ye artiste ya faamu tɛ ne ma artiste ya faamu diɲɛ don o don ka jouer et quand tu te dis star une star même doit se faire rare ka artiste ye don o don i bɛ boîte kɔnɔ artiste don o don e de bɛ sigi les bars ni fɛnw na mɔgɔw ɲɛkɔrɔ juste pour te faire voir mais i b'i ka carrière de tiɲɛ bon o wagati na mɔgɔw bɛ girin nɔfɛ mais après personne ne va te considérer donc ala ye ani ne a n'an filaba minnu sigilɔ ka n'aw ka jaranin kɔrɔ wagati na an bɛ jɛ k'an ka video de la semaine lajɛ Bayo ngo énergie barakɛlaw de filɛ da la ko fɛnɛ ka da yɛlɛ olu bɛ don kana sɔn ka don u bɛ don mun na u bɛ mun de bɛ ko mun bɛ ko jɔn ko énergie mɔgɔ a k'a ka don barika sɔrɔ facture de di k'a ka don sa cɛ nani ka facture he ko na ayi cɛ ngo tɛ sa ngo juru b'a na ale tɛ o nin ye ciden de min filɛ nin da la nin ciden de don énergie barakɛla mɔgɔ bɛ baara kɛ énergie la olu ye lamɔdenw ye olu na foyi t'a la ɲɛmɔgɔ de don ko bɛ ɲɛmɔgɔ bolo sa ja juru bɛ Mali la an kɔnɔ ko énergie an ka courant tigɛ ja cɛ ja courant an courant tigɛ in an sɛbɛnko tɛ ja ko manatali bɛ courant de feere anw ma manatali an yɛrɛ ka faso dugukolo kan ko fɛn min bɛ yen jan ta tɛ awɔ ko u bɛ pari la u ni an ka énergie an bɛ pari de la u bɛ courant feere Mali ma de awɔ fu b'a tɛrɛmɛ u b'a tɛrɛmɛ de 100 ni 20 joli b'i kun joli b'i bolo joli b'i kun u bɛ bɛn o de kan yalima o de la Mali zéro kun tɛ se Abidjan na sa fo ka diɲɛ wuli Mali zéro tɛ se ka Côte d'Ivoire ci jaja ni Côte d'Ivoire bɛ jɛ la ni Côte d'Ivoire ye 1 don a na n'an ko k'an b'a égaliser zéro bɛ to ka taa fɔ an ka zéro kulo kɔrɔ ko n'a y'a égaliser k'an bɛ courant tigɛ o la ba Sana kata nape fasada murana ko ka dɔn fasa fosda yara est ce que aw bɛ Kante jamu yɛrɛ dɔn u t'a dɔn mande masa Kante ye masaren de fitinin dɔrɔn no u bɛ taa jibina ta deli kunandi karunga imila yɛrɛ mɛ wa ko senbilala ɲɛsinɲɛ manden tɛ sumaya ɲin bɛ wulu min da ani ɲin tɛ wulu min da mande olu bilala ɲɔgɔn na mande ɲin t'a ɲɛ ɲin tigi faga manden tɛ sumaya gɛrɛ bɛ saga min kunna mande Kante ani gɛrɛ tɛ saga min kunna mande olu bilala ɲɔgɔn na mande gɛrɛ t'a ɲɛ gɛrɛ tigi faga manden tɛ sumaya masare nu salamale ka mande masare nu salamale ka mande masare nu salamale ka ayiwa subala juru le ka ɲɛbolo narena nkɛra fama kɛra makɔnɔle kalifaya simbo i kɛri fa ye i kɛri bɛnbakɛ nkɛra fama kɛra simbo mande dɔ tale bi ye dɔ ta ye sini ye i mɔkɛ le ka sira lɔnmani u y'a ɲininka u ko jata i bɛ kasi mun na i bɛ siran sayali ɲɛ wa
Sunjata Keita ko k'a tɛ siran saya ɲɛ bari ko n'ale sara don min na a ka jelilu bɛ ɲa ni suma balolen tun bɛ min na jeli tun tɛ sɛnɛkɛ ɲa lɔn narama ka maninka nulu soma kalambali soma madengana soma fɔlɔ ni mande soma laban batabali simu ni masa simu mundana Sunjata ma jeli ni mɔgɔ wɛrɛ ka ɲa ilele bɔra latali kalabi bumba kalabi dogoma wutubiliya wali jujuba kabala simbo ani jatabe narena aluma simbo nyewa dalu jora simbo mina Bamako dama kotinya simbo nye nyalu jora simbo na nyama kotinya simbo nye simbo dunya lalilabi maliyanu lalila elanana kana komedi kuna yele mali jamana kono simbo mbela limbila tonta jata kalata jonye ko bala maga kante ko bala maga ko ba nampe akay maliaw aya ka ala ne krakama bo ne bina na association si du ame do akona abe akona dreme tanta aya ka akana kene kama mfasa dawari aya nsane sungalo ka ba mina du quartier au quartier malien kilo kile ay dreme tante ne katema akana kene kama aya ka ala ana kira kama mais quand tu dreme tante infra la joga ka jomba na be kana kuni o fasa wa kale kala to kare kale ay wa mina damine na sira quartier mina du kile dreme tante be tanta ni ala ne kara so ma kante ga fasa dawari o mala nambe ani an flaba jigol mun siguna ka nayni wakati la amina siribri do mano e kante ka shu ndemina wule ni nga geje ani nga ala to e anga shitane no ge ka bo mali horo ndako hata o fano fe bisa anga mali ka sega sungalo be sina ala ke lo ka jola ko do fasida ala jola ko do nunu la de u ka farana shitane nunu Mbi bana de mu de fasko aydi yara fara ko se ka sun to de ki da fo RMT ite seli ha afara ki be ka to ka ide ka dumini ke yoro lara ala bi faka wallahi ne ka do ne ala tinde musa de ya fo ko kunu ki dumini ko lu ka fe bala ko ne masimu ne nga sel be no pe 14h so mara ko safu o ma e so mo de ala ko angoro abe angoro la lara ala bo fara nyoka ka be digi jarma ko angoro la e mo ko be se ka su ko ka se fe ka angoro e am se ka ala ko yela makaba ka ta to ko ni o ma ala ba ko ma fe bi fora e baraka ni ala kuma kan che ite ndabla lara ala be abi yorobla nawe de na bla ka jigi ni che ni so mo ko be abi jarma fuke ha bonya goro nama fanga kana jisigi moko sengora ni wakati la bagar fare kunte zambe o ma jire fli fem ata yi selji tabai yi ka bo yi ka ta misrila che kala ko be kono ha an foka kana jisi muna be jira sigi dugana ni wakati la ha est-ce que jika ka sigi yoro lati au kunfa ne mu ko faswa ale jisi ka be kala yɛrɛ ma yɛrɛ ja ji yɛrɛ a sumani yɛrɛ do dɔɔni e be faga ni ja mun ka cogo di n bɛ ji bɔn duguma kɛ ni ma ji bɔn duguma n ko ka ɲi suma a bɛ ko dɔ wa e ma ni bɛ ji ma fɛ k'i ka bɔ dɔn a ne ma bɛ se suma ha a kana ji sigi mɔgɔw senkɔrɔ dɔrɔn e ko a mun den fasugu ye la non a filɛ mɔgɔw ka ɲɛnamini manamana ko la aw fɛ ha kabini an tɛgɛ don ji la ko bɛ nege bɔra mɔgɔ la Lex Papi on the track. Let's go. Wallahi ni be mu ye tanto ni baramuso mɔgɔw ka nɔnɔ mugu an'u ka sukaro de baramuso mɔgɔw ka nɔnɔ mugu awɔ ni n bɔtɔ de kɔrɔbɔrɔ butigi na kɔrɔbɔrɔ butigi awɔ a bɛ sɔrɔ yen t'a lajɛ kɛ o tuma na fɛnɛ bɛ taa lajɛ
An sɔgɔma kɔrɔbɔrɔ. Ba ni sɔgɔma. Sɔmɔgɔ. Baasi tɛ. Ne mago bɛ baramuso sukaro nɔnɔmugu de la. A bɛ sɔrɔ. A bɛ? A bɛ. ayi aw kana siga baramuso sukaro n'a nɔnɔmugu bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ wa o tɛ balina ko ye bari baramuso ka haju fɔlɔ tɛ ka tobiliko nɔgɔya bɛɛ ma wa sigida kɔrɔbɔrɔ butigiw suraka butigiw ladala butigiw bɛɛ lajɛlen ka fara baramuso butigi n'a suguw kan aw bɛ baramuso ka nɔnɔmugu n'a ka sukaro sanuman in sɔrɔ yen sɔngɔ damatɛmɛ diya fana la baramuso i ta y'i ka kow ye